baterai. Ada ini loh. Kita ada ini. Ada charger. Mana dia hilang? Mana dianya? Hilang. Kayaknya kebanyakan kakak nih. Masa sih nggak ngecek? Nah, Apa kabar cantik? udah Ini kelihatan belum? Maganda udah. Oh iya, Gimana kabar? aku baru bangun. Iya tadi di ini si Yoke cerita segala macam. Ih itu lesbian nyukain kamu tuh Yoke. Janganlah. Si Yoke direbutin orang di sini. Wow. Berbau-bau janda. Tapi bule yang mauin, bukan orang Asia lagi, bule. Kalian mau kemana lagi? Kapan kesini lah? Iya, tenang aja, nanti ke sana. Kalian mau kemana lagi nih? Mau pulang, udah rame bener. Iya, ngantri sih. Tadinya nggak mau, cuman si Yoke-nya mau pulang terus di rumah aja lah kak. Ya namanya lagi janda ya, lagi masih merasa ini, belum gairah. Gimana Yoke? 5 miliarnya udah cair belum di sana? Ya, sudah mendekati. Ya, didoain, Em. Kenapa beli sabiu? Nanti kita minum sabiu ya. Oh iya, tadi itu gue mau minum sabiu tapi nggak ada. Masih belum aku minum, maksudnya live itu. Iya. Nanti di rumah. Gimana lah. Kak? Rasanya gimana Kak? Belum dicoba, besok dikasih Yoke. Oh iya. Aku beli kan nanti sama mami kan, nanti Ina yang ngirim. Siapa tahu bisa beli. Nanti mami kirim deh supaya ini kasih alamat aja. Oh, pokoknya tinggal kasih tahu ke sini. Si janda ini mau ke ini loh, ke Israel juga loh, Mi. Oh iya. Keliling mulu si Yoke ya. Travel terus dong. Mumpung masih single, Mi. Kalau misalnya udah punya pasangan, iya deh, betul. Bertelur lah. Mak, Vivi meninggal. Vivi itu siapa? Iya, siapa yang meninggal itu sih nggak ngerti aku juga. Vivi siapa? Nggak jelas. Gimana deh kabarnya? Baik-baik aja ya? Alhamdulillah Kak, sehat. Amin, alhamdulillah. Seru ya di sana ya? Oh seru, rame. Tinggal pokoknya kalau udah dandan aja, bule-bule mah tinggal ditoel aja langsung ikut. Nggak ditawar-tawar. Nggak ditawar. Si Yoga aja si Yoga ini agak sombong, dia nggak mau ngobrol. Diikutin cowok ya diam aja, masa bodoh orangnya gimana ya Hani? Yoga, that guy is follow him, he just didn't say anything. I told him, hey, I'm not ready yet. Oh, si Yoga nggak ready katanya, dia belum ready. Iya, biasanya kan dia kan dandan gitu loh. Kalau dandan aku ya agak berani ya. Kalau gini nggak pede, botak gini loh, gimana? Tapi tadi cakep loh. Cakep loh tadi, Mi. Di sini cakep. Ini ya, Kak. Banyak bule apa banyak Chinese? Bule lah. Oh, bulenya banyak, ganteng-ganteng. Chinese cuma 1-2 orang, Mi. Bule semua, cuman muda-muda. Aku aja aneh loh. Kan si Oke yang ngajak keluar. Kata, udah ya, Kak keluar yuk katanya. Cobalah lihat. Tapi Yoka kan nggak suka bule, sukanya Chinese. Ya udahlah, coba-coba boleh makanya lah. kata Juli coba ambil bule dulu lah, dicoba. Kalau nggak suka tinggal pulangin lagi. Betul. Hempaskan. Langsung dihempaskan. Oh, datang. Say hi, honey, to Isa. Hi, honey. Halo. Why you call Isa honey? You say hi. Say hi, honey. So say hi, honey. Isa, hi Isa. I say hi, honey. Say hi, honey. bilang sama Bang Sam. Bilang sama Bang Sam cariin kawannya sama aku. Ya makanya kesini. No, you have to speak it yourself. Yeah. Mommy, you have to say it to Sam. Say it to Sam. Sam, you say it. Say Sam. Itu bisa bahasa Inggris. Sam.
Say what? Say hi, No, honey. I was asking her to say I want you to find a man. Find her a man, huh? To say, no, Isa, you have to Oh. say that to Sam. Take her again. Mm-mm. Just turn around. Oh my god. That's diva. Did you Laku see? nggak sih gue di Amerika? Coba Laku ngomong lah. dulu dong. Laku lah. Then you have friend, give me one. You have a best What friend. do you say? Find you one. Oh, okay, well, I'll see what I Come. can do. Tuh, kata Sam jangan khawatir, ada. Ke Jadi Amerika. comblang ya, Kak Sam ya. Lu seru deh. Terus. Rame. Did you open this? Yeah, we need What? to open it, honey. For what? No, the window, so you can mute. Did you open the window too? Yeah, I opened my window. Rame to me. Oh my god. Open it. Oh my god, it's. Oh, Tapi smell ganja di mana-mana. I'm getting high from it, just breathing it. Oh di sana legal ya, legal ya. Legal ya ganja. Mami mau kemana sih pakai makeup gitu? Pakai alis, gue kan nggak ada alis. Nggak make up, alis Mau kemana? nggak kemana-mana, nunggu ada tamu. Pegang nih kok. Oh. Iya lah, kalau misalnya nggak bulan Maret kakak udah pulang ya? Iya, Maret lah. Kita Iya, bagus kamu lah, kan tahun sekitar depan aja. sekitar sebelanan kita mau ke dia mau ke Israel. Iya. Dia mau ke Israel. Kata Mami ketemu di Israel, cucok nih. Iya. Terus kapan Kak Juli ke Indonesia? Alah. Itu aja, nanti itu mah top secret ya. Ya, Kapan? tahun datang aja gitu, tahun dikasih tahu gitu. Ya Hania, we don't need to have schedule to Indonesia, we just go there. Bilang Hani sama Isa. Isa tell her. We go to Indonesia when we want to. Tuh, denger nggak dek? Dengar sih, cuman gue nggak ngerti artinya. As soon as they open up for tourism, then we get Kata our dia permanent. senggak kalau udah bebas untuk turis boleh masuk, dia ke sana. Terus dia bilang juga kita nggak nentuin waktunya, kalau mau ke sana aja. Then We have money ya. I get my key toss and key top. Oh, loh. Get yours too. Dia mau buka kafe ini. Di sana. Iya, di Bali. Udah jangan bilang-bilang. Oh, nanti ada yang iya. sirik, nanti Iya, datang betul. buka. Jangan bilang-bilang, nanti yang punya warung minder, insecure. Tapi harus pakai konsep Mami Isa ya, Mi. Yang Iya. benana itu loh. Oh iya, Apa? boleh. Apa? Nanti Ini loh katanya di Israel itu lagi pada butuh sushi. Nggak ada di sana restoran sushi. Tadi kan kami interview tempat, Dek. All right, I'll go up this way. We can go around to downtown. You want to go around downtown? Yeah. That's fine. Just look around. I'm trying to do what you tell me to do. Nobody's giving me any directions, so I'm And just then- driving. And then we go to First Avenue. You know where this all club thing? Go first Avenue. Oh, you missed her. Lady standing there in the drag queen. You missed the drag queen, honey. Pulang lah, Kak. Bisa dulu. Oh iya. Nggak mau lihat First Avenue, Pioneer Alah. Square nggak? Ngapain aku Oke, udah oke. tinggal sini? Okay, after this just turn left. After the traffic light, turn left, honey. Let's go I back. can go right straight down underneath here. Oh, okay. I know exactly where I'm at right now. jauh ya dari sana ke rumah ya, mau balik ya. Aduh, cuma 5 menit. Ini kan keliling-keliling si Samnya aja ini gatel. Oh, Si ininya si Yoke-nya mau udah Kak pulang aja, pulang dekat. Kakak itu tinggal di kota, yang orang kampung-kampung itu ngomongnya aja. Oh, tinggal di kampung, rumah kardus, segala. Mereka nggak nyat asal ngomong.
gitu, Dek. Downtown. Mami ini udah terbiasa di fitnah-fitnah. Iya, itu biasa. Udah kebel. Disenyumin aja, Kak. Iya, betul. Betul banget. Di happy-happyin ya. Ini kan judulnya kan lagi keluar malam cari tamu ya. Mereka bilang mampus syukur ya ditinggalin si Sam. This I'm like going out and looking for a guy, and then he said, "Wow, they are so happy." They say, "Good, Sam left her." Really? Yeah. Who said that? Nggak masak, Kak Juni nggak masak. Apaan? Pempek tadi kan. Oh, makan Nggak pempek. Makanan Oh banyak. iya, masak pempek ya. Iya. Itu ayam banyak tuh di itu kan, tinggal diambil aja. Itu bukan beli warung, itu kotaknya aja. Iya. Karena tadi beli di Safeway itu. Udah kasih duit, kasih itu. Kasih 50.000 so kirim saya juga untuk beli buah. Mana Bayar si beli Ata, buah. Dek? Itu lagi ini. Baring. Halo Ata tuh. Ngomong kali Ata ini. Ata kapan ke Amerika? Ata mau ke Amerika? Ata ke Amerika Mau banget. Jenner Mau banget. sama Ariana Grande. Kalau artis-artis ini nih. Nah. Beli buah, sekarang ke JNT ya. Bayar bubur. Kalau artis-artis yang penyanyi-penyanyi kayak Ariana itu di mana? Oh, Hollywood. Cuma Ariana Grande tinggalnya kayaknya di Miami dia. Kalau si itu tinggalnya rata-rata di tapi punya juga mereka di kampung-kampung ada kayak Britney Spears tuh Pennsylvania, aku kayak gitu. Enggak, kalau Banyak dunia mereka entertainnya di mana? Di Los Angeles. di Los Angeles ya. Sama New York. Tapi kalau passion itu di New York. Kalau di Seattle ini ya, ini tempat teknologi kayak Microsoft, Apple, orang-orang yang high class, yang pendidikannya tinggi gitu. Kalau mau dapetin tipe-tipe kayak Sam itu ya di Seattle. Ya udah mami Ih, mau lah. baru lah. Iya, tahun depan kita ya. Tahun depan ya. Tunggu Ata selesai syuting dulu, nanti kita ke sana. Bikin kita dulu ya, Wak. Hah? Nanti kasih tahu biar nanti pakai undangannya semuanya itu di ini, tapi jangan sebar-sebar loh. Harusnya nggak pakai, kalau misalnya cuman visiting doang nggak harus pakai surat undangan sih. Nggak pakai ya? Nggak. Apalagi sekarang lagi gampang banget Mi ke Amerika. Iya, dia kayaknya lebih tahu kayaknya sih. Iya lagi. Nanti aku kasih lihat deh, tiketnya murce banget. Nggak mahal ya, paling ada tempat di sini. Apalagi mami paling endorse. Sekalian iklan. Bawa cepet cukup lah ya. Cukup. Oh, nanti kan di sini ngelontong. Boleh. Boleh. Kayak Mas Alan ya, nanti aku ngelontong deh. Siap-siap aja, iya. Ya kalau ngelontong dapat suaminya yang miliarder, kenapa enggak? Iya, betul. Tinggalnya di tempat Juli aja, jadi kan enak, ada mobil dan segala. Enak lah hidup Kak Juni ini ya di Amerika. Amin. Sangat. Amin, puji Tuhan. Udah retired, udah pensiun kan. Gitu. Udah tinggal menikmati hidup ya Kak. Amin. Diaminin aja ya. Mami pun kesini aja lah. Jadi terjadi bintang itu film bokep. Gampang di sini mah jadi film bokep gampang. Yang penting hahanya itu pinter nggak, yes-nya. No, yang kalau lagi di tempat ini pinter nggak. Oh yes kayak gitu. Ini di banned Kak, jangan. Oh, iya. Jangan di banned. Oh di sini jangan terlalu barbar.
Aduh. Ini jalan-jalan doang sih, Mi. Kapan kamu pulang ke San Francisco? Senin, 2 hari lagi. Hmm. Kan sekarang masih Sabtu. Beda 13 jam mundur. Kenapa Mami mau ke San Francisco? Ya ke sana bagus itu, banyak ini juga. Ya terus ke sini ya. Terus dari sana ke sini Harusnya dari lagi. Seattle turun ke bawah. Yoke ini kayak simsalabim ya, sebentar di sini. Aku bilang Yoke ini kayak punya pintu Doraemon, dikit-dikit ke Turki, ke Meksiko, ke San Francisco, ke Seattle. Iya. Ya mumpung itulah, Mi. Mumpung janda. Mumpung janda. Itu sambil ngelontong kan, kalau misalnya Iya. luar sana gengnya bilangnya ngelontong kan, ya udah ngelontong lah. Aku Tadi padahal bule tadi mau mau loh. ya. Mau sama kamu, kamunya aja nggak mau ini. Dia agak menjual mahal itu sih, si Yoke ini susah. Harus. Masih ini, masih jandanya itu masih sakit hati dia. Masih Masih belum move on. Padahal udah dapet itu tadi, udah 2 orang itu bule-bule, tinggi-tinggi lagi, ganteng, rambutnya satu panjang. Yoke nggak ketemu mantanmu di sana? Tadi udah lihat rumahnya, cuma itu aja. Lu nggak mau antar emosi. Udah Mi, tadi lihat rumahnya aja, ngelewatin aja. Dijual ternyata. Lagi dijual. Gitu, buat harta gono gini nanti. Buat jajan lah, buat jajan. Buat jajan. Kamu makan apa, Dek? Makan buah, Kak. Oh, Lagi diet ya Mi. Mami Oh, kurus banget tau di Yoke. sana Minggu ya? Di sini Senin. Hari apa nih? Minggu. Di sana? Sabtu malam. Sabtu malam di sini. Ya 15 menit lagi Minggu. Jelas lah. Wow, iya nggak jelas. Tuh. Pasti seru sih Mi kalau misalnya kita bareng-bareng masak-masak, jalan-jalan, makan-makan. Si kuliner. Sam itu pasti pengen beliin, saya mau beliin celana kayak cewek kayak gitu katanya pasti. Just drive down the road. Oh. No, We go back home now? no, Oh, we have to because if we go down there, traffic Oh really? jump because of people No. party. the thing Oh, we go to I-5. is, no, I can't. No, I can't Oh. make certain turns. Oh, cannot go in there. You can't turn that way. So the only way you can go is you got to turn this way to go that way. Oh, I see. So like this, now I can go up across the streets because now I can go. Go all up. Uh-huh. Oh, okay, got it. You have to go around the block to go up the block. Tadinya aku mau seksi-seksi sih Mi, cuman aduh. Darurat ya. Darurat. Kau nggak bawa ini, nggak bawa make Left up. turn's prohibited. Bawa. So you see Cuman now lagi- we're in the Pioneer Square. Kau tinggal di tempat Kak Juli. Aku Iya. Jadi buat pempek segala sama Melanie juga. Sama Tante Berapa Sio. hari di sana Yoke? Di tempat Kak Juli. Sehari dulu aja deh, soalnya besok kayaknya aku check out deh. Si Melanie datang besok ya. Enggak, aku mau dibungkus.